बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ। आज बात करते हैं 2025 में पेश आने वाले वो वाक़यात जो AI से जनरेट की गई पेशन गोइयाँ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के मुताबिक टूल्स को मुतारफ करा के की जाने के बाद मकबूलियत की सनत ये पा रहे हैं। ऑनलाइन दस्तियाब इन्हीं AI टूल्स की मदद से पाकिस्तान के लिए 2025 के ज़मने में 5 अहम तरीन पेशन गोइयाँ हासिल की गई। पाकिस्तान की मईशत 2025 में भी चैलेंजेस का सामना रहेगा। सलाहियत अकाउंट के सारा महंगाई कर्जे जैसे मसाइल जारी रहेगी। सलाहत जारी रहेंगी, बैरूनी अवामल साजगार रहेंगे तो ग्रोथ रेट 3 से 4% तक रहेगी। IMF प्रोग्राम पॉलिसी साज फैसलों पर असर अंदाज होते रहेंगे। पाकिस्तान को बुलंद महंगाई, तवानाई की किल्लत, बारी कर्जे जैसे बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। तहम सलाहत के नफाज, गैर मुल्की सरमायाकारी, खासतौर पर CPEC SIFC के जरिए कारोबारी माहौल में बेहतरी की जारी कोशिशों से कुछ तरक्की मुमकिन हो सकती है। आलमी इक़्तिसादी हालात, अजनास की कीमतें और मुल्क की सियासी इस्तेहकाम अहम फैसले कुन अवामल होंगे। अगली जो पेशन गोई है वह पाकिस्तान 2025 में अपनी तेज रफ्तार डिजिटल तब्दीली का सफर जारी रखेगा। इंटरनेट और मोबाइल फोन का नेटवर्क मजीद फैलेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी मुतारफ होगी। ई कॉमर्स के फरोग और डिजिटल मालियाती खदमत का रुझान बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान की बढ़ती आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जो टेक्नोलॉजी में जिद्दत की तरफ तेजी से माइल होते हैं। हुकूमत अब डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रही है, टेलीकॉम सेक्टर फल रहा है और डिजिटल खवानगी में इजाफा हो रहा है। खदमात और टेक्नोलॉजी की कम होती हुई लागत के बाद इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। अगली जो तीसरी पेशन गोई है वो बड़े दहशतगर्द हमलों में कमी का मकान तो है, लेकिन 2025 में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल चैलेंजिंग ही रहेगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सोर्सिश जारी रहेगी जिसकी सतह शिद्दत में कमी आ सकती है। अफगानिस्तान 2025 भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को सबसे ज़्यादा मुतासर करता रहेगा। डेड लाइन के आर पार अदम इस्तेकाम बरकरार रहने का खदशा है। पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ नुमाया पेशरफ्त की है, तहम इंतहा पसंदी, इलाकाई अदम इस्तेकाम और गैर महफूज सरहदों जैसे गहरे मसाइल सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा करते रहेंगे। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, खास तौर पर तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव, अफगानिस्तान में इंतहा पसंदी ग्रुपों की मौजूदगी इसकी बड़ी वजह है। अगली पेशन गोई है जी, नए साल में भी पाकिस्तान के सियासी माहौल पोलराइजम यानी मुनकसिम रहने का अंदेशा है। PTI की हुकूमती इत्तेहाद से कशीदगी बरकरार रहने और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। सियासी अदम इस्तेकाम या कबल इंतखाबात का मकान हुकूमती कारकर्दगी पर मुख्त है और दो अवामी फैसले कुन रहेंगे। दो बड़े अवामी फैसले इस साल पॉसिबल है। एक, हुकूमत माशियत को कैसे संभालती है और दूसरा, अवामी खदशा और तवक्कुआत कैसे डील करती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख शायद तकसीम और सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबले से भरी पड़ी है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को बड़े चैलेंजेस दरपेश है और अवामी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने की सूरत में कशीदगी बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह भी है कि अपोजिशन जमात PTI मकबूल भी है और जारहाना मजाज भी रखती है। अपोजिशन कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर सकती है। 2025 में कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा हो सकता है। इमरान खान के लिए कुछ आसानियाँ कुछ मुश्किलात इस साल भी रहने की पेशन गोई है। AIT से की गई पेशन गोई है। अगली पेशन गोई है जी, पाकिस्तान 2025 में मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात का सामना करेगा जिनमें शदीद कमी की लहरें, खुश्क साली, सैलाब शामिल है। यहाँ पानी के मसाइल, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव डालेंगे जिसमें नकल मकानी समाजी बेचैनी का खदशा भी पैदा हो सकता है। 2002 की तवाक़ुन सैलाब से वाज़ेह है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के ज़मन में इंतहाई हसास मुल्क है। आलमी की जारी रहने के शदीद मौसमी वाक़यात की तादाद और शिद्दत में इजाफे मुतवक्को है। हुकूमत की जानब से इन चैलेंज से निमटने के लिए किए गए इक़दाम अहम रहेंगे। वाज़ेह है इन पेशेनगोइयों के लिए AIT के मुख्तलिफ टूल से मदद ली गई है। टूल्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT AI टूल इस्तेमाल किए गए। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के AI टूल ने पाकिस्तान के लिए सफारती चैलेंज को 5 अहम तरीन पॉइंट करार दिया है। इसको भी छठा नुकता शुमार कर ले तो भी सूरत हाल बरकरार रहती है। इन सारे चैलेंजेस में एक ही बात सबसे अहम दिखाई देती है जो
کن بھی رہے گی، یہ حکومت کی کارکردگی ہے جو ساری پیشن کے اوپر نیچے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ آگے حکومت کس طرح اپنے کرتی ہے۔ اسٹرالوجر کی پیشن گوئی ہے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو آج کی ایک اہم ہم نے پیشن گوئی آپ کو کی ہے، یہ مختلف اے آئی ٹی، چیٹ جی پی ٹی، مطلب مختلف ٹولز کو ملا کے پیشن گوئی کی گئی ہیں۔ 5 پیشن گوئی ہیں جس میں معاشیت ہے، جس میں حکومت کی کارکردگی ہے، عمران خان صاحب ہے، اور پھر ہمارے مسائل ممالک سے درپیش چیلنجز ہے، دہشت گردی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا یہ جو سال 2025 ہے پاکستان کے لیے خوش قسمت ترین سالوں میں سے ایک سال ثابت ہو۔ پی ٹی آئی کے مذاکرات بھی جاری ہیں، کل ہونے والے مذاکرات دوسرے مذاکرات کی دوسری بیٹھک تھی، تیسری بیٹھک بھی آنے والی ہے۔ ہم اپنے اگلے آنے والے جو ویلاگز ہیں اس میں مختلف اسٹرالوجر سے بھی اس پہ رہنمائی لیتے رہیں گے، اور آپ سے بھی مختلف ان موضوعات پہ بات چیت جاری رکھیں گے، کیونکہ مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کے 2 مطالبات ہیں، حکومت کی طرف سے بھی کوئی مطالبات نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کے مطالبات سامنے ہیں۔ کیا کہیں یہ ٹائم ٹیکنگ کی گیم تو نہیں ہے، اینڈ پہ جا کے ان 2 مطالبات سے بات ختم کر لی جائے اور کہا جائے کہ یہ 2 مطالبات پہ بات نہیں ہو سکتی، اور باقی اگر کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بات ہو سکتی۔ ابھی تک تو حکومت خوش آئین کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بات تھی وہ بڑی خوش آئین تھی۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی تک کی تو مذاکرات خوش آئین ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے رہنمائی لے لیں، اپنے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا۔ بڑی دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ جہاں حکومت پہلے عمران خان صاحب کے نام پہ پابندی لگا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لینا، ریڈ لائن تھی، کل کے مذاکرات کی پوری لسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا نام کتنی بار لکھا گیا، کتنی بار لیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی اتفاقانہ بات تھی کہ جس نام کو روکا گیا، جن تصویروں کو میڈیا پہ چلنے پہ روکا گیا، جو کبھی قاسم کے ابو میں بانی چیئرمین اور پتہ نہیں کون کون سے لقب انہیں دیے گئے، قیدی نمبر 804، لیکن کل ان کا نام باقاعدہ عمران خان صاحب معاہدے میں لکھا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان سے ملتی ہے، اس کے بعد اگلا لاہ عمل کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ تیسری بیٹھک میں معاملات کس طرف چلتے ہیں۔ تو 2 ابھی ملک میں ملاقاتیں بڑی خوش آئین ہیں، حکومت بھی اس کو خوش آئین قرار دے رہی ہے، اپوزیشن اتحاد بھی اس کو خوش آئین قرار دے رہے ہیں۔ آگے آنے والے وقتوں میں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے استحکام بہت ضروری ہے خطے میں، اور بہت سی ڈیولپمنٹ ہے، بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم مزید بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔